ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, जैसे हमारे साथ में आज पास्टर सागर है जो मध्य प्रदेश से इंदौर से हैं। आज हमारे बीच में कुछ ऐसा समाचार लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन में लागू होना चाहिए और जो सुधारा नहीं हुआ है उसमें सुधारा होना चाहिए। उस बात को हम लोग बीच में आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं भाई सागर का। वह आपके बीच में कुछ अच्छा सा खुराक लेकर आ रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम आज देखेंगे 3 बातें जो परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा और शैतान की आत्मा के बारे में। अब तीनों के कारण अलग अलग होते हैं। तो पहला रोमी 8 का 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારામાં વાસ કરે ત્યારે તમે સંસારિક દશામાં નથી પરંતુ આત્મિક દશામાં છો। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। જેનામાં દેવનો આત્મા નથી તે દેવનો નથી। और जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं रहता वो हमेशा संसार के अभिलाषाओं में रहता है। જેનામાં દેવનો આત્મા નથી રહેતો તે કાયમ હંમેશા સંસારના લોભમાં રહે છે। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा में है वो चाहे कुछ भी कीमत उसको चुकाना पड़े तो भी वो वहाँ स्थिर रहता। जर દેવની આત્મા તેનામાં રહે તો કેવી બી કિંમત ચૂકવવું પડે તેનામાં સ્થિર રહે છે। चाहे सता हो, चाहे लेन देन हो, चाहे किसी भी बात में उसको सत्य ही बोलना पड़ेगा। सता હોય કે કેવી બી મુશ્કેલી હોય કઈ બી બાબતમાં એને ખરું જ બોલવું પડશે, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा सच्चाई में ही चलने के लिए अनुमति देता है। કેમ કે દેવ એને સત્ય ખરામાં ચાલવા માટે એને की अनुमति दे, ऑर्डर આપે। और जो परमेश्वर की आत्मा में रहता है वो ऊपर की ओर देखता है, ना कि संसार की वस्तुओं में देखता है। जो कोई देवनी आत्माમાં રહે તે ઉપર જોઈ છે, સંસારમાં નથી। और जो परमेश्वर की आत्मा में है वो सत्य ही बोलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। જેનામાં દેવની આત્મા રહે છે તે ખરું બોલે, એના પછી કશું જ બોલતો નથી। क्योंकि उसमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर के गुण है, परमेश्वर का चरित्र है उसमें। કેમ કે એનામાં દેવનો ગુણ રહે છે, સ્વભાવ રહે છે એનામાં। क्योंकि गिरगिट की तरह नहीं होता कि वो मौसम की तरह अपना रंग रूप बदल सके। એ गिरगिटના જેવું નહીં હોય તે એક વાતાવરણના કારણે એવું બદલાઈ જાય એવું નથી। इसलिए यूहन्ना 4 का 24 कहता है, आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। એમ યોહાનની લખેલી સુવાર્તામાં 4 અને 24 કહે છે કે જો કોઈ ભક્તિ આરાધના કરે તે ખરાપણાથી કરે। क्योंकि सत्य हमारी ओर से होना, आत्मा परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। સાચું જે છે આપણા તરફથી હોવું જોઈએ અને દેવની આત્મા એના તરફથી હોવું જોઈએ। तब उस आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में होकर हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। આપણે દેવની આત્મામાં થઈને આરાધના ભક્તિ કરે ત્યારે દેવને ખુશ કરીએ। क्योंकि सच्चाई में ही परमेश्वर की उपस्थिति होता કેમ है। કે ખરાપણામાં દેવની હાજરી થાય છે। और जो सच्चाई में आराधना करता है वो परमेश्वर की इच्छा में चलता है। जो कोई आराधना खराईમાં કરે તે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે। और जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो अपनी खुद की आत्मा से चलता है। જેનામાં દેવનો આત્મા નથી તે પોતાની આત્મા મારફતે ચાલે છે। और वो खुद की आत्मा से चलने से वो अंधकार में जाता है। પોતાની આત્માના કારણે એના અગવાઈમાં ચાલે તો અંધારામાં જાય છે। और वो कहाँ जा रहा है उसको खुद को भी मालूम नहीं ક્યાં होता જાય है। છે એને પોતે ખબર નથી। क्योंकि उसमें एक डर है, એનામાં એક બીક છે, एक लालच है, એક લોભ છે, एक झूठ है, એક झूठું છે, और उसमें कड़वाहट है, એનામાં કડવું છે, और एक दूसरे के प्रति उसमें ईर्ष्या है। એકબીજાના પ્રત્યે એનામાં ઈર્ષા નફરતો છે। इसलिए वो खुद की आत्मा से चलता है એ પોતાની આત્માના મારફતે ચાલે और वो मौत में चलता એ है, મરણમાં ચાલે છે। क्योंकि उसको प्रकाशन नहीं है। એને ઉજવાળું નથી। इसलिए
खुद की आत्मा में शैतान की आत्मा काम करती એ है, પોતાના આત્મામાં તો ભૂતની શેતાનની આત્મા કામ કરી જાય છે। क्योंकि यूहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है યહોવાના 8 અને 44 માં લખ્યું છે कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, જે કોઈ પાપ કરે છે તે શેતાન ભૂત તરફથી છે। क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। શેતાન આરંભથી શરૂઆતથી પાપ કરતો આવ્યો છે। तुम अपने पिता शैतान से हो એ પોતાના બાપ અને શેતાન તરફથી છો। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। એની ઈચ્છા જ પૂરી કરવા માંગો છો। वो तो आरंभ से हत्यारा है એ શરૂઆતથી જ હત્યારો છે। और सत्य पर स्थिर न रहा, એ સત્ય પર ટીકતો નથી, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। કેમ કે એનામાં ખરું નથી। जब वो झूठ बोलता જ્યારે જે ખોટું બોલે तो अपने स्वभाव ही से बोलता એના है, સ્વભાવથી જ બોલે, क्योंकि वो झूठा है કેમ કે એ ખોટું છે। और हम झूठ का पिता है। એ झूठનો બાપ છે। आज जो भी मसीहत में जीवन जी रहे अगर झूठ का सहारा लेते हैं तो उनका पिता शैतान ही होता है। જો ખ્રિસ્તમાં જો જીવે છે અને ખોટાનું જે સહારું લે છે એનો પાપ શેતાન થાય છે। आज बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए या इधर उधर सस्ता में जाने के लिए हम इंडिपेंडेंट करते बोलते हैं और फिर वहाँ झूठ बोलते हैं। હા, ઘણા બધા એવા છે કે સ્વતંત્ર સેવા કરે એમ કે પણ ઘણા બધા સંસ્થાઓમાં પૈસાના કારણે જોડાઈ જાય અને ખોટું બી બોલે છે। क्योंकि शैतान आरंभ में से ही झूठ बोलता आ रहा है શેતાને કારણે બહુ દેર શરૂઆતથી ખોટું और બોલતો આવ્યો છે। झूठ बोलने का एक ही कारण है कि अपना बड़ापन दिखाओ। એ ખોટું બોલવાનું એક જ કારણ છે કે પોતાનું મોટાપણ બતાવવાનું। और ये झूठ की आत्मा आज भी काम कर रही આ है। ખોટાનો આત્મા આજે કામ કરી રહી છે। यूपीसी 2:2 में लिखा हुआ है, એફએસી 2:2 માં લખ્યું છે जो पहले भी काम करता था दुष्ट आत्मा और अभी भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता દુષ્ટ है। આત્મા પહેલા શરૂઆતમાં કામ કરતો હતો, હમણાં પણ જે આજ્ઞા નથી માનતા એમનામાં કામ કરે છે। और आज भी वो दुष्ट आत्मा काम कर रही है। આજ પણ દુષ્ટ આત્મા કામ કરે છે। हम खुद की आत्मा से चल रहे हैं कि शैतान की आत्मा से चल रहे हैं, यह हमें जांचने की जरूरत આપણે है। પોતાની આત્માના મારફતે ચાલીએ કે શેતાનની આત્મા મારફતે ચાલીએ, આપણે જાંચવાનું પરખવાનું અગત્યની બાબત છે। क्योंकि यहाँ पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है પહેલો યોહાન 3 અને 8 માં લખ્યું છે कि जो भी पाप करता है वो शैतान की ओर से ही જો है। કોઈ પાપ કરે છે તે શેતાન તરફથી છે। इसलिए हम पढ़ेंगे, એટલે આપણે વાંચીશું जो कोई पाप करता है જે કોઈ પાપ કરે છે वो शैतान की ओर से તે है, શેતાન તરફથી જ છે। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया કેમ है। કે શેતાન શરૂઆતથી પાપ કરતો આવ્યો છે। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि દેવનો દીકરો એટલે પ્રગટ થયો शैतान के कामों का नाश करे। શેતાનના કામને નષ્ટ કરે। अगर हम पाप का सहारा ले रहे हैं तो शैतान काम कर रहा है, પાપનો સહારો લેતા હોય તો કાર્યભોગી અને શેતાન આપણા મનમાં કામ કરતો છે। लेकिन पाप से अलग होते हैं और परमेश्वर की आत्मा को हम प्राप्त करते तो परमेश्वर की आत्मा हमें चलाता પાપથી है। આપણે જુદા થાય છે અને દેવના આત્મા પ્રમાણે ચાલીએ તો એ આત્મા આપણને ચલાવે। क्योंकि जो सत्य में चलता है उनके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का प्रबंध किया है। જો કોઈ સત્ય પ્રમાણે ચાલે એના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે દેવના क्योंकि यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ है, યોહાન 16 અને 13 કલામમાં લખ્યું क्योंकि છે। सत्य की आत्मा आएगी तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगी। અરે જ્યારે સત્યનો આત્મા આવશે ત્યારે તમને સત્યનો માર્ગ બતાવશે। तो आज हम झूठ में चल रहे हैं या सच्चाई में चल रहे આપણે हैं? ખરાપણામાં ચાલતા છીએ કે ખોટામાં? और ये झूठी आत्मा हर रीति रिवाज में ले जाता है, ખોટી આત્મા દરેક સોનું ત્યોહારોમાં લઈ જાય છે। क्योंकि नया साल आ जाता है इसमें, નવું વર્ષ આવે છે, और गुड फ्राइडे आ जाता है ગુડ इसमें, ફ્રાઇડે આવે છે, और जन्मदिन आ जाता है इसमें। જન્મ દિવસ આવે છે। जब अपना ही जन्मदिन मालूम नहीं तो जीसस का जन्मदिन कहाँ मनाएंगे? જ્યારે પોતાનો જન્મ દિવસ ખબર નથી તો ઈસુનો જન્મ દિવસ ક્યારે મનાવીશું? क्योंकि हम बढ़ा देते हैं, આપણે વધાવી દે છે। और जो बढ़ा देता है और या घटा देता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया જો जाएगा। બતાવે છે અને ઘટાવે છે એનું નામ જીવનની ચોપડીમાંથી કાઢી દેવામાં આવશે। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें सत्य मार्ग में चलाता દેવના है, આત્મા આપણને સત્યના રસ્તા પર લઈ જાય છે। क्योंकि वो झूठ के विरोध में हमें खड़ा करता કેમ કે है। ખોટાના વિરોધમાં આપણને ઊભો કરે છે। इसलिए हमें सत्य की आत्मा में रहना चाहिए। આપણે ખરાના આત્મામાં રહેવું જોઈએ। और जो सत्य आत्मा प्राप्त करता है જે ખરો આત્મા મેળવે છે वो शारीरिक दशा में नहीं है, એ સંસારિક દિશામાં વ્યવસ્થામાં નહીં રહે, लेकिन वो आत्मिक दशा में है। આત્મિક દશામાં રહે। इसमें पुराना स्वभाव और नया स्वभाव दिखाई देता है। એનામાં જૂનું સ્વભાવ અને નવું સ્વભાવ દેખાય। क्योंकि आदम का जो स्वभाव है
बुराई और दुष्टता में ले जा रहा है। આદમનો જે ગુણ છે બુરાઈ અને ખોટાપણમાં ખરાબમાં લઈ જાય. लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा है हमें सच्चाई में लेकर દેવનો जाता है। આત્મા આપણને ખરાપણામાં લઈ જાય. इसलिए सत्य बोलने से पहले हमारा जीवन सच्चाई में नया जन्म होना चाहिए। આપણે ખરો બોલવા માટે પહેલા આપણે ખરાપણામાં જન્મ થવું જોઈએ. तभी हम सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं। આપણે ખરાપણને ત્યારે જ પ્રગટ કરી શકીશું. इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सत्य मार्ग में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया દેવના આત્મા આપણને ખરા માર્ગમાં ચાલવા માટે પવિત્ર આત્મા આપવામાં આવ્યું છે. है। इसलिए जो झूठ का सहारा लेते हैं જે કોઈને ખોટાનો સહારો લે છે, वो हनिया सपीरा के मन में शैतान ने काम किया है, અનન્યા સપીરા જેવો એમના મનમાં કામ કર્યું છે શેતાન. क्योंकि वो खुद की आत्मा में है, એ પોતાની આત્મામાં છે, ना कि वो परमेश्वर की आत्मा में એ है। દેવની આત્મામાં નથી. इसलिए पतरस ने कहा तुम परमेश्वर से झूठ बोला। દેવ એ પતરસ કે દેવથી झूठ બોલ્યા છે. आज बहुत से विश्वासी और बहुत से सेवक लोग आज झूठ की आत्मा में चल ઘણા रहे બધા हैं। સેવક સેવિકા આજે વિશ્વાસી झूठના પક્ષમાં છે. इसलिए पौलुस कहता है कि आत्माओं को परखो, હવે પૌલુસ એમ કહે કે આત્માઓને પારખો, इसलिए उन झूठी आत्माओं से अलग हो जाओ। झूठी आत्माથી જુદા થાઓ. क्योंकि जो झूठी आत्मा से अलग होगा वो स्वतंत्र हो जाएगा જો प्रभु की ખોટી आत्मा में। આત્માથી જુદો થશે તે આઝાદી મેળવશે. इसलिए सत्य की आत्मा में हमें आराधना करना આપણે चाहिए। ખરાપણાની આત્મામાં ભક્તિ કરવું જોઈએ. इसलिए आज हम कौन सी आत्मा में चल रहे हैं, આપણે કઈ આત્મામાં આજે ચાલતા છે खुद को जांचने की जरूरत પોતાને है, ચેક કરવું જોઈએ. क्योंकि ये वचन हमारे जीवन का असली रूप दिखाता है। વચન આપણને જીવનનો રૂપ બતાવે છે. इसलिए हम अपने आप को नम्र करना चाहिए, આપણે પોતાને નમ્ર કરવું જોઈએ, अपने आप को खाली करना चाहिए પોતાને ખાલી કરવું જોઈએ. कि मैं आज तक कौन सी आत्मा में चल रहा हूँ। આ જો શું મેં કઈ આત્મામાં ચાલુ છું, खुद की आत्मा में चल रहा हूँ પોતાની આત્મામાં ચાલુ या છું शैतान की आत्मा में चल रहा કે हूँ શેતાનની આત્મામાં ચાલુ છું, या परमेश्वर की आत्मा में चल रहा हूँ। આ દેવની આત્મામાં ચાલે છે. जब तक हम अपनी गलती नहीं ढूंढेंगे આપણે પોતાની ગલતી નહીં શોધીએ ત્યારે तब तक हम वहाँ से बाहर नहीं आ ત્યારે सकते। સુધી આપણે તાતી બારે નહીં અવાય. आप और मेरा मित्र वही होता असली આપણા દોસ્તારો તે જ થાય છે जो हमारी गलती दिखाकर हमें बाहर निकालता આપણી है ભૂલો બતાવીને આપણને બહાર કાઢે, कि हमें अनंत जीवन का हकदार આપણને बनाए। અનંતકાળનો જીવનનો હકદાર બનાવે. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ऊपर के बारे में सोचता है, દેવના આત્મા ઉપરના વિશે क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बातें करता જો है, ઉપરનો આવે છે તે ઉપરની વાત કરે, और जो नीचे का है वो नीचे की बातें જો करता નીચેનો है। છે તે નીચેની બાબતો કરે. आज हमारा सोच विचार कहाँ है? આપણા સોચ વિચારો કઈ જગ્યાએ છે? यीशु जैसा है या आदम जैसा है? ઈસુ જેવા છે કે આદમ જેવા? हम कौन से स्वभाव में खड़े આપણે हैं? કયા ગુણમાં છે આજે? हम कौन सी आत्माओं में चल रहे કઈ हैं? આત્મામાં ચાલે છે આજે? इसलिए पश्चाताप करने की जरूरत આજે है, કબૂલાત કરવાની જરૂર છે. अपने आप को जांचने की जरूरत પોતાને है। જાંચવું જોઈએ. प्रभु आशीष दे। પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. आमेन। હાલેલુયા.